गली गली तेरी लाल चली जियो रे बाहुबली गली गली तेरी लाल चली बाबा मोर नामटा ही आपणक पई अछि भक्त मान गोटा कार कौन असुविधा आउ को भक्त मानकर असुविधा अछि बाबांग निकट को आसंतु बाबा 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 आशीर्वाद दो बाबा कन्या आशीर्वाद केवल मु राति की और सेटा केवल कन्या अब कौन असुविधा तुम कन्या बयस हेई गलानी बाबा बाहागर हेई पारुनी बस भांगी जाउची बाबा उपाय किछ करून ओ अतुम्बा बस हाथ देखाओ तुम कन्या ये हाथ रे कौन एमती बुदा बुदा बाल होइची बस सेविंग करिया को बाबा भूली छी एटा कौन छत्ता तुम आनिबा को भूली जाइछो एते रुगालिया बाल तुमरो और कहिवार माने झियो पिलांकर हाथ सबले कोमल रहबा दरकार ठीक बा तुम हाथ देखली लागुची तुम जेमती 25 गुंठ बिलो एबे ताड़ी के आस नहीं बाबा हौ छाड़ अतुम्बा कन्या तुम हाथ देखले लागुची तुम बेदी रे राहु बसिची तुम रेखा रे राहु बसिची किंतु बाबा राहु तो कुंडली रे बस मैं कोन कहिलोनी मोर रेखारे बसलोनी कन्या नहीं से वर्षे आगु एरोप्लेन लु टिकट काटी सीधा तुम कुंडली रु आसी तुम रेखा रे बसी जाइची अरे कुंडली रे हो कि रेखा रे हो जाऊ जने तो बसीची कन्या मु तुमको गोटे चमत्कार क्षीर दे तेरा बाबा मो पाखरे अछि बाबा सेटा तो मते भी देखा जाउची कन्या नहीं कन्या बाबा मो जस्ट मार्केट रे नै की आसिली आउ डाली खाए को खेरा बाबा हो टिके टिके यार बाबा को कहंदु बाबा बस कन्या तुम आड़े कौन क्षीर खाती हाँ हेइथिबो आम आड़े सिंगड़ा बरा पियंती कन्या हेले आमर एटा चमत्कार मु निजे दुई माने माने मु निजे करी मु निजे ऑर्डर करिछि कन्या तमे नियो आ जाओ कन्या सफल निहाती पाइबो पुत्र लाभ करो बाबा बाहागर तो हबा को दियो एडवांस आशीर्वाद कन्या बाबा बुझिलु बाबा तो चेला हबार योग्यता नहीं कोन हला बाबा तू नियंत्रण रही पानु तू नाळ बही अरे बाबा मो कोतु आपण अधिक बही दउजनी बाबा बस बाबा शीघ्र करो आउ के छडा आउ जो माने बाबांक पाखକୁ आसीबे असंतो राम बाबा तो मुंडर बाळ कुआडे वाला बस बाबा मोर जेजे मरी जाइचंती बहुत दुखित कथा ये से स्वर्ग लाभ करिवे बाबा गोटे कथा थिला आज्ञा ओ से तमर असुविधा कोन बाबा बाबा बुली बुली चारियाडे मांडू खुच खुच मिलुनी बाबा मांडुर अर्थ कोन बस मांडूर अर्थ कन्या बाबा मो विवाह लाभ करिया को चाहे विवाह लाभ करिया को चाह बस तम अस्त्र को देखि देखि बोला अस्त्र कौन बाबा बस बाबा अस्त्र माने तुमर टिके हैंडसम टिके मेकअप कर बाबा। टिके पार्लर जाओ टिके बाळ बढ़ा बाबा बस मुंडरे बाळ नाही पूरा मन साई साई बाबा। जस्मिन तेल लगाओ बस बाल उठी जाइयो बाबा जस्मिन तेल तुम लगेले बाळ तुमर फटई बाबा पूरा तोळा मारा कोई हाथ लागे पूरा संगा बाबा कोन बोले बाबा दूध टिके नियो पी बाबा मांडू मिलिबो तो मांडू कौन बस मांडूर माँ भी तुमको मिलवे
ନା ବା ଠିକ୍ ଅଛି ବସ ଧୋଉଛ ଦିଅ ଯାଅ ରୁହ ବସ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଏକଲା ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଆତମ୍ବା ବାବା ଜୟ ବାବା ଜୟ ଜୟ ଯାଅ ବସ ରେମ୍ପର ବ୍ଲୁ ଟଙ୍କାଟା ନେଲୁ ନା ବେ ବାବା ନେଇଛି ବାବା ମୁଁ ସେ କାମ କାହିଁ କରିବିନି ବାବା ବସିଛ ବାବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଡାକ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ବସିଛ ବାବା 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ବିରି ବଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି ବାବା ଏ ବାବା ବେପାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ବାବା ଭଲ ବାବା ଏମିତି ମହିଳା ମାନେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ପତି ହବ ତୁ ବେଶୀ ନାଳେଇ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତୁମେ ଟିକେ ନାଇଁ ବେଶୀ ନାଳି ବାବା ଯାଉଛ ବାବା ଏଇ ଭଳିଆ ଆସିଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ତମ ଦୁଃଖର କଥା ବସିଛ ବାବା ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକ ବସିଛ ଠିକ ଅଛି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଖରେ ନରହିଲାକୁ ବାବା ହବାକୁ ପଡୁଛି ବସ ବାବା ଏମିତି ଆସିଲେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କଣ ହବ ବାବା ଏଇଠି ମନ ବୁଝେଇ ଦିଅ ବସିଛ ଆଉ କୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତମର ମା? ବାବା ଆମର 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ ପିଲାପିଲି କିଛି ହଉନି ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ଆରେ ବାବା ପରା ଆମର ଅନେଇ ବା ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଥିଲା ବାବା ଆମର ତମକୁ ପିଲାର ମାଆ କରେଇଦେବେ କେମିତି ବାବା କେମିତି ବାବା ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ଆଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ବସିଛ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛି ତମେ ଦେଖିବ ତମ ପାଟିରୁ ନାଳ ବହିବ ନା ବହିବନି ବହିବ ନା ଆଉ ଡାହାଣା ପରି ଚାହିଁଲେ ପେଟରେ ଗଛ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତିନି ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଡାହାଣା ନୀତି ତମେ ବୋଇଲେ କିଣିକି ଖାଉନା ଅସଲ କଥା କହବେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବସିଛ ତମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମନା ନାଳସା ଆଉ ଡାହାଣା ଲୁଭରେ ଅନେଇବେ ପୁରା କଥାରେ ନାଳି ଦେବେ ତ ତାପରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଭଣ୍ଡ ବାବା ତୁମେ 2 ଜଣ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛ କହିଲେ ଚାହିଁକି ପେଟ୍ର କରିବ ବାବା हाय फ्रेंड्स जदि आपको आम वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट बॉक्स में जनातु जे आपको कौ पार्टा भल लगे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और सब्सक्राइब कर सारा घंटी बटन में क्लिक करूँ कारण आम जब भी नुआ वीडियो अपलोड करूँ तो आप सर्वप्रथम देखिपारे आ फ्रेंड्स ब्लॉग पोस्ट देखापी आम इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करूँ और फेसबुक पेज को लाइक करूँ से पर्यंत बाय बाय टेक केयर।